Spoznali ste i neustrašivi. Spremni ste da istražujete, da čujete nešto novo. Ne bojite se promjena i želite da pomerate granice. Kako mentalne, tako i sve one koje vas poput nevidljivih stega sputavaju, da budete slobodni, da slobodno mislite, da se slobodno krećete, da slobodni maštate, da budete deo nekih novih istina i da one budu deo vas. Ako je tako, onda ste na pravom mjestu. Moje ime je Saša Kuzmanović Belo. Biću vaš domaćin na vašem proputovanju mojim virtualnim svetom. Dobrodošli.